Guys, good morning. Yan, sunset naman guys. Dito tayo. Grabe, kalantap ng dagat guys. Walang kalon-alon. Kasama natin ating mga master. Si Master Justin o si Master Dennis. Nagsama-sama na ating mga master. Dito lang yan sa tindash line ng China. Yan. Guys, sunset na guys. Sila na naman kami guys. Grabe kakalma ng dagat pero walang isda. Palangkuhan namin guys oh. Check pa lang. Meron pa yun doon. Diba Master Dex? Utong-utong na siya na Master Dennis. Na, likit na guys oh, likit. Lipit na nga. Yan guys oh, isda yan guys oh. Fish on guys. Ito nyo lang pa yung matatagpuan sa Bayan, baka lang. Sapsap lang sa umaga, barya lang. Barya lang sa umaga. likit guys. Ikat-kat mo lang. Red fish yung tinatawa guys. Red fish. Yes. Ibang klase ng sugo. Green. Guys, sugo guys, sariwa. Mamaw guys oh. Mamaw. Sa ano guys, Isla Buayan. Yan yung mga kasama ko guys. Hindi nyo lang makita kay Against the Light. Si Master Dennis at Master Dexter. Mga bataken guys. New fish unlock guys oh. Tawag nga pala dito is Ruby Snapper. Yan. Ruby Snapper guys, good size. Grabe. Hey guys. Tapos na. Tapos na kami guys. At sa pating. Alas 8:01 na guys. Alas 8 na. Ito yung huli namin. Mga ilang kilo to, Master Dennis? Estimate 80. Mga 80 kilos daw guys. Yun. Meron pa yun dito. Yan guys, puno pa yan. Tapos dito meron pa. May ginatanggal pa si Master Justin. Yan. Likit guys. Dito lang yan guys Kwarta sa guys, kwarta. Kwarta yun. 10 line of China. Yan. China na rin. Yan guys, last na laot na lang to guys. Sa Lunes, pasokan naman guys. Hindi naman tayo magsasama-sama nito. Aral muna tayo. Unahan natin natin pangarap. Guys, tatalon tayo guys. Na si Master Dennis. Guys. Kasi may good size sa pating. Tanghali na guys, kami lang dito isa. Yung ibang kasama namin nag-uwi na. May kasama kami dito isang bangka, nag-area din. Ewan lang kung maraming kuha. Hindi lang yung dito. Champion. Video Champion dito guys. Master. Likit to guys, likit oh. Ano naman? Guys. Ang pandesal lang guys. Ito yung ihawin natin mamaya. Ihaw tayo. Yan. Okay. See you.
guys, nakarating na kami guys. Halos isa't kalating oras din yung biyahe namin, magadalang oras na. Kaluya guys, kaluya. Thank you God. Si Master Justin guys, nagatulog lang. Wow. And dito na kami, karating na guys. Thank you Lord. And Ganda nga Brad. time check, alas 9:40 na. Grabe. Tanghalian na kami guys. Yan guys, meron pa kami doon. Kung itong banyera na ba, meron pa kami doon. Doon. Na-discarga ni Master Dennis. Yan guys. Masorti lang dala mo. Basta guys. Ito ah. Sarap lang sa buwan. Wala nang malagyan guys. Puno na ang banyera. Balikan namin ito mamaya. Mabilad yan sa init. Kaya iba niyan tulayin pag mabilad sa init. Yan. Nagano yung laman. Pait. Sama mo doon talo. Fix ko naman din doon talo. Na guys. Oh. Na guys oh. Ah. Ay, grabe. Pinot. Yan guys, mag-ila naman mamaya ng ano guys. Nag-uot na guys. Ang lambat namin dito sa salog. Pangalima ko.